আজ একটা পাহাড়ি বস্তিতে নিয়ে যাব আপনাদের। তবে সেখানে গিয়ে বস্তি সম্পর্কে আমার ধারণাটা সম্পূর্ণই বদলে গেছে। বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি, ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন গিটারের সুর। আহা, কি অপূর্ব বাজাচ্ছিল ছেলেটা। ধুপি জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা মাত্র বাড়ি, যেখানে একাকিত্ব, শান্তি আর অনেকটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছিলাম আমি। আপনারা লোলেগাঁও তো সবাই চেনেন, তবে আমি বলছি লোলেগাঁওয়েরই বস্তি অঞ্চলের কথা, যার পোশাকি নাম কাফের গাঁও। না, কিছুটা ভুল বললাম, কাফের গাঁও থেকেই একটা অংশ পর্যটকদের জনপ্রিয় লোলেগাঁও হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ঘন পাইন বন পেরিয়ে জনবসতির একেবারে শেষ প্রান্তে খাদের ধারে জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গিয়াবক হোমস্টে। যেখানে বসে বৃষ্টির দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। পাহাড়ি খাদের জঙ্গলে গিয়ে পেরে আনলাম ন্যাশপাতি। একটা দিনের জন্য কি অদ্ভুতভাবে মিশে গেলাম পাহাড়ি মানুষের সঙ্গে। এখানকার মানুষের সহজে আপন করে নেওয়া আমাকে সত্যিই তৃপ্ত করেছে। চলুন আজ তাহলে যাই কাফের গাঁও, আমার দেখা অন্যতম শান্তির ঠিকানা। কালিম্পং সফরে গেলে জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন লাভা, লোলেগাঁও আর ঋষভ। আমরা বাইক নিয়ে লাভার রাস্তা পার করে লোলেগাঁওয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। বর্ষার সময় গেছি, তাই রাস্তাটা দেখেই মনে হলো সদ্য ল্যান্ডস্লাইডের ধাক্কা সামলে রাস্তাটা পরিষ্কার করা হয়েছে। লোলেগাঁও ঢোকার পথে, অর্থাৎ আমরা যাব কাফের গাঁও, তো আগে পড়বে লোলেগাঁও, তারপর কাফের গাঁও। তো ঢোকার পথেই একেবারে শুরুতেই দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু কিছুদিন আগেই ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল। এখন সেই সমস্ত কিছু রাস্তা থেকে সরানোর কাজ চলছে। তো এই যে সেই পরিস্থিতি, ল্যান্ডস্লাইড হয়ে কি হয়েছিল এই কিছুদিন আগে, সেই পরিস্থিতিটা দেখুন। এমনিতে এই পথটা বেশ চওড়া আর ভালো, তবে ধস পড়ার কারণে এখান দিয়ে যেতে মনে কিন্তু ভয় ধরে গিয়েছিল। কিন্তু চারপাশের প্রকৃতি দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। সামনের ব্রিজে কাজ চলছে, তাই পথটা বন্ধ, নিচ দিয়ে যেতে হবে। কাফের গাঁওয়ের দিকে যাচ্ছি, যেতে যেতেই মেন রোড এখানটায় শেষ হয়ে গেছে, আর আমরা এখন এই রাস্তাটা দিয়ে নেমে যেতে হবে।
বলছে একটু খারাপ আছে রাস্তাটা, দেখি কতটা খারাপ। আগে তো বহু খারাপ ফেস করেছি, এটাও দেখি কতটা। তবে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো কাফেরগাঁও, সামনেই রয়েছে লোলেগাঁও, তারপরে কাফেরগাঁও। চলো যাওয়া যাক। কিছুটা রাস্তা বেশ কঠিন, তার উপর ধস পড়ে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, জায়গাটা পার করতেই আবার কালো পিচের ঝকঝকে রাস্তা। ভাইয়া কাফেরগাঁও। অবশেষে এসে পৌঁছালাম লোলেগাঁও। আমরা এখন লোলেগাঁওতে চলে এসেছি। এই হচ্ছে লোলেগাঁও, একেবারে মেঘের মধ্যে লোলেগাঁও রয়েছে। সেই জায়গায় একটা অসাধারণ জায়গা লোলেগাঁও। এখন আমরা লোলেগাঁও ক্রস করছি, তারপরেই কাফেরগাঁও রয়েছে, সেদিকে যাবো। পোস্টকার্ডের ছবির মতো লেপচা মানুষের ছোট্ট একফালি গ্রাম, চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়, উঁচু গাছপালা, সময় যেন পুকুরের জলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে। যেদিকেই তাকানো যায় চোখে পড়ে কেবল সবুজ। আপনি কি জানেন এই সম্পূর্ণ জায়গাটার আগে নাম ছিল কাফেরগাঁও? তবে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই আধুনিক হয়ে উঠেছে জায়গাটা। নাম বদলে হয়ে গেছে পর্যটকদের প্রিয় লোলেগাঁও। তবে এখনো কিন্তু কাফেরগাঁওয়ের অস্তিত্ব বর্তমান। আমরা আজ যাব সেখানেই। লোলেগাঁও থেকে একটা সরু রাস্তা পাইনের জঙ্গলের দিকে চলে গেছে, সেটা পার করতেই রয়েছে বেশ কিছু জনবসতি। যে জায়গাটাকে লোলেগাঁওয়ের মানুষ কাফের বস্তি বলে থাকেন। কিন্তু কাফেরগাঁওয়ের ইতিহাস যে এখনো বয়ে নিয়ে চলেছে এই জায়গা। আচ্ছা, জায়গাটার নাম কাফেরগাঁও হয়েছে কেন জানেন? আসলে এই ধুপি পাইন জঙ্গলে কাফের নামের এক ধরনের ফল পাওয়া যায়, যা খুবই জনপ্রিয় এখানকার মানুষের কাছে। আর সেই কারণেই জায়গার নাম পেয়েছে কাফেরগাঁও। লোলেগাঁওকে ছাড়িয়ে এখন যাচ্ছি কাফেরগাঁওয়ের দিকে। একটা লোলেগাঁওয়েরই বস্তি বলছে কাফেরগাঁও। তো কাফেরগাঁওয়ের রাস্তাটা খারাপ না, রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা একেবারে। এই কাফেরগাঁও নাম হওয়ার কারণ একটা যেটা জানতে পেরেছি, যে কাফের নামের এক ধরনের ফল হয়, আর সেই ফল থেকেই এই জায়গার নাম হয়েছে কাফেরগাঁও। আর তার পাশে এরকম সব পাইন ফরেস্ট জঙ্গল, অসাধারণ লাগছে এখানটায় বাইক চালিয়ে। সত্যি জায়গাটা ফাটাফাটি জায়গা। এখানে হাতে গোনা দু চারটে হোমস্টে আছে। কোনোটা খুবই জনপ্রিয়, আবার কোনোটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। তবে আমি যে হোমস্টেটায় যাচ্ছি সেটা জনবসতি থেকে একটু নিরালায়, চারপাশে জঙ্গলে ঘেরা গেয়াবক হোমস্টে। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি ব্রিটেনের হোমস্টে, মানে গেয়া হোমস্টে। কোথায় হোমস্টেটা এটাই মনে হয়। এটাই হচ্ছে ওর হোমস্টে। হোমস্টে মানে এখানে কতগুলো কটেজ আছে ছোট্ট ছোট্ট, সেটাই হোমস্টে। চলো অফ করে। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা পাইন কাঠের ছোট্ট ছোট্ট কটেজ। এখানে ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে। চলুন আগে একটু থাকার ঘরটা দেখে নেওয়া যাক। এই হচ্ছে কটেজ, সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট নির্জন পরিবেশে এরকম সমস্ত কটেজ, খুব সুন্দর। আর কটেজ দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই এই হচ্ছে বিছানা, একেবারে খুব সুন্দর। বেশি কিছু নেই ঘরে, কিন্তু ছোট্ট একটা জানলা, ছোট্ট জানলা, বাহ বেশ ভালো।
এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট মানে জানলা রয়েছে, এই জানলা দিয়ে ভিউ হচ্ছে, এই সাইডের ভিউ আছে। বাথরুমটা দেখি, এই বাথরুম, গিজার রয়েছে, সবটাই পুরো কাঠের। ভালো ভালো, বেশ সুন্দর ঘর। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। गेस्ट लोग ये भी यहाँ पे भी रहता है? यहाँ पर जाता हूँ जैसे पार्टी वगैरह करते हैं। अच्छा, सब है ना पार्टी, हाँ हाँ हाँ, बारबेक्यू। সত্যি বলছি, এরকম জায়গায় থাকার কি যে তৃপ্তি তা বলে বোঝাতে পারবো না। এখন শুধু মেঘ কেটে গিয়ে স্লিপিং বুদ্ধের বেরিয়ে আসার অপেক্ষা। এখানে খাওয়ার ঘরটাও আমার বেশ ভালো লেগেছিল। বৃষ্টির দিনে লেপচা হাতের রান্না শুধু পেটই নয়, মন ভরিয়ে দিয়েছিল আমাদের। বিকেলবেলায় চারপাশটা ঘুরতে বেরোলাম। জলের আওয়াজ যেন টেনে নিয়ে গেল আমাদের জঙ্গলের ভিতরে। বেলায় বেরিয়েছি কাফের গাঁওটা একটু ঘুরতে, গ্রামটার চারপাশটা একটু ঘুরে দেখছি। এখানে একটা সুন্দর ফার্মিংয়ের জায়গা রয়েছে, মোটামুটি কৃষি প্রধান জায়গা এটা, আর সেই কারণেই কিন্তু সব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ধাপ চাষ হয়ে রয়েছে এবং গবাদি পশু এখানটায় কিন্তু রয়েছে, সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আর প্রচুর গবাদি পশু ওখানটায় রয়েছে, সঙ্গে এখানে একটা নদীর আওয়াজ পাচ্ছি। দেখি নদীটার দিকেই যাই, চলুন। আমার বিকেলবেলায় এই পাহাড়ি গ্রামে হাঁটতে দারুণ লাগে, আর তাই প্রত্যেক জায়গায় গেলেই বিকেলবেলাটা অন্তত এই গ্রামগুলোতে হেঁটে চড়ে বেড়াই, হেঁটে বেড়াই না, চড়েই বেড়াই। তো এবার বেরিয়েছি কাফের গাঁওটা চড়তে। এই যে পাহাড়ের উপর থেকে জল নিচের দিকে নামছে, এটাকেই কি নদী বলছিল ওরা? দেখি চলুন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের খাদের ধারে গিয়ে বসলাম। পায়ের নিচে ধাপ চাষ হয়ে রয়েছে, আর চোখের সামনে দূরের সব পাহাড়। একদিকে কালিম্পং আর একদিকে আলগারার পাহাড় সামনে দাঁড়িয়ে। এখান থেকে কি আর ওঠা যায়? তাই এভাবে বসেই কাটিয়ে দিলাম ঘন্টার পর ঘন্টা সময়। ধীরে ধীরে রাত নামলো পাহাড়ে। রাত যত গাঢ় হচ্ছে, দূরের পাহাড়ে জোনাকি পোকার মতো আলো ঝলমলিয়ে উঠছে। হোমস্টের ব্যালকনিতে বসে এইসব দেখতে দেখতেই আমার সঙ্গে আসা গোপালদাকে বলছিলাম, এত সুন্দর একটা জায়গা, এখানে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখতে পেলে যে আফসোসের শেষ থাকবে না। কিন্তু আমরা যে এসেছি বর্ষাকালে, তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। তার মধ্যে শুনলাম 1 মাস ধরে টানা বৃষ্টি, রোদের মুখও দেখেনি এখানকার মানুষ। তাই বুঝে গেছি দেখা পাবো না। সেই কারণেই গোপালদাকে বলছিলাম, দেখি তোমার ভাগ্য কেমন, সেটা কাল সকালেই বোঝা যাবে। এই বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর হলো পাহাড়ে। দেখি মেঘের মাঝখান দিয়ে উকি দিচ্ছে স্লিপিং বুদ্ধা। অবাক কাণ্ড, এই সময় যে তাকে দেখতে পাবো কল্পনাই করতে পারিনি। যত সময় গড়াচ্ছে মেঘ সরে গিয়ে আরো পরিষ্কার হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর সেই দেখে গোপালদা বলছে, দেখলি তো আমার ভাগ্য কেমন। গুড মর্নিং। কাফের গাঁওয়ের হোমস্টেতে বসে চা খাচ্ছি, আর আমার সঙ্গে বাইরের ভিউ এরকম। চলুন বাইরের ভিউটা দেখাই, আসুন।
দুর্দান্ত একটা জায়গা, আর হোমস্টেটাও অসাধারণ একটা জায়গায় হোমস্টে। ঠিক আমার রুম থেকেই পুরো দেখা যাচ্ছে ভিউ। এই হচ্ছে তার ভিউ, দূরে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘ আস্তে আস্তে কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে, আর কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা চূড়া ইতিমধ্যেই আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। ক্যামেরায় কতটা আসছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে আস্তে আস্তে আকাশ ক্লিয়ার হচ্ছে, মেঘ সরছে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা চূড়া এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি যে চিত্রটা দেখাবো, এই হচ্ছে আমি হোমস্টেতে দাঁড়িয়ে আছি, তার সামনে হচ্ছে যারা হোমস্টের ওনার, তাদের ঘর রয়েছে, তাদের কটেজ রয়েছে, তাদের যে ফার্ম স্টে সেগুলো রয়েছে, এবং তার পাশে ঠিক আমাদের যে রুম, সেই রুমের পিছনটার দিকে দেখাবো। আসুন, পিছনটায় রুমের পিছনে কিন্তু পুরো জঙ্গলে ভরা। আমার এই ব্যালকনি থেকে আমি যাচ্ছি, আর এখান থেকে যদি আমি এদিকটায় আসি, এদিকটায় কিন্তু পুরো একেবারে জঙ্গল, চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। কোথাও পাইন গাছ, কোথাও ফার্মস্টের বিভিন্ন শাকসবজির গাছ, আবার কোথাও ঘন জঙ্গল, চারিদিকটা জঙ্গল। আর তার পাশে একেবারে ঠিক যদি আমি এদিকটায় আসি, এদিকটায় আসলে কিন্তু একেবারে কালিম্পংয়ের পাহাড় রয়েছে, আরও বিভিন্ন রকম পাহাড় রয়েছে। আর তার পিছনেই, একেবারে পিছনে, অনেকটা পিছনেই কিন্তু রয়েছে দ্য মাইটি কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা শুরুতে কিন্তু খুব কম দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন চোখে কিন্তু খালি চোখে অনেকটা বড় দেখা যাচ্ছে। পুরো স্লিপিং বুদ্ধা রেঞ্জটা এখান থেকে দেখা যায়, মানে একেবারে ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন যাকে বলে, সেটা কিন্তু এই হোমস্টে থেকে, নিজের হোমস্টের রুম থেকে কিন্তু হয়। আর সেটাই কিন্তু এখন দেখছি। বৃষ্টির দিনে টানা 12 দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার পরে গতকাল দুপুরের পর থেকে রোদ উঠেছে, আর তারপর গতকাল মাঝরাতেও কিন্তু অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়েছে, আর তারপরেই কিন্তু আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। আর তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমি ঠিক এখানটায় দেখতে পাচ্ছি। আমার সামনে যে পাহাড়গুলো, সেই পাহাড়গুলোর সঙ্গে একেবারে এই যে পাহাড়গুলো রয়েছে, এই পাহাড়গুলোর সঙ্গে এই জায়গায় রয়েছে ঠিক কাঞ্চনজঙ্ঘা। একেবারে স্লিপিং বুদ্ধা রেঞ্জ এই জায়গায় বসে রয়েছে, আর তার পিছনে রয়েছে, তার সামনে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি দার্জিলিং, কালিম্পং শহর। তো দুর্দান্ত একটা ভিউ। আর একটা সকাল যদি এরকম হয়, তার সঙ্গে যদি থাকে এরকম চা, তো তার সঙ্গে সেই সময় চায়ে চুমুক দিয়ে এরকম পরিবেশ, এরকম দৃশ্য দেখতে সত্যি লোভনীয় তো বটেই, তার সঙ্গে কিন্তু মনকে তৃপ্তি করার জন্য যথেষ্ট। এমন সুন্দর একটা সকাল, চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা, সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি একটা গিটার বেজে ওঠে তাহলে কেমন হয় বলুন তো। আচ্ছা, এই লেপচা পরিবারের একটা গুণ দেখলাম, এরা খুব সহজেই আপন করে নিতে পারে। আমি একটা দিনের জন্য ছিলাম, তবুও যেন মনে হচ্ছিল পরিচিত কারো বাড়িতে সময় কাটাচ্ছি। मेरा नाम दीपेन तामंग। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि। अच्छा, आपके होम स्टे के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा होम स्टे कफेरगांव में है, याबा होम स्टे कफेरगांव। अच्छा, ये कितना दिन हुआ आप लोगों ने किया है? ये ज्यादा नहीं हुआ, ये कोरोना के बाद 3 साल हुआ होगा, शायद अच्छा। 3 साल हुआ है, अभी भी नहीं आए। तो कितना रूम है, क्या है? तो हमारा अभी 4 रूम है, उसमें 12 जन आ सकता है। कॉटेज में डबल बेड है और रूम में 4 बेडेड वाला रूम है, टोटल 12 जन आ जाएगा। 12 जन आ जाएगा। और यहाँ पे आने से क्या क्या दिखेगा? आपका यहाँ से तो गांव का व्यू दिखेगा, हाँ, थोड़ा शांत भी है, हम्म। कंचनजंगा दिखेगा, आपका 360 व्यू दिखेगा, थोड़ा क्लियर होने से। और मतलब यह देखा आपका फार्म भी है, बहुत जी, कुछ जी, देखने जी। को मिलता है। तो आपका इधर खेती होता है ना, इलायची, अदरक, जैसे कि बगीचा फूल, तो वही जाता है। ज्यादातर हम सब्जी बनाना है तो घर का ही वही ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप लोगों का जो मतलब ये लोग जो आएंगे, तो उनके लिए मतलब सभी तो चाहते हैं कि साइट सीन करना है, तो उनके लिए क्या क्या रहेगा? आप इधर रुक के आप लोलेगांव और डबलिंग व्यू पॉइंट, नोकडारा, लाबा, रिसप, कोलाकामी सब साइटिंग कर सकते हैं, और कालीपुंग भी कर सकते हैं। मतलब ये आसपास में, दिन भर में पूरा हो जाएगा, इधर स्टे करके आपको पूरा हो जाएगा। और अगर कोई सिलीगुड़ी से या एनजीपी से आना चाहे तो गाड़ी का गाड़ी भी अरेंज हो जाएगा, हम इधर से भेज देंगे, हमको बोलने से हम गाड़ी भेज देंगे, वो सब हो जाएगा। नहीं तो शेयर गाड़ी भी है एक, हाँ, शेयर गाड़ी में भी आ सकता है। कैसे आना होता तो है? आपका दोपहर का एक ही गाड़ी है, लेकिन उसमें थोड़ा तकलीफ होता है,
फिर भी आ सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड है शेयर गाड़ी में वो आ सकते हैं। अगर आप लोगों को बोला तो आप लोग भी गाड़ी अरेंज कर हाँ हम भी अरेंज कर देंगे। পাহাড়ে খাদের জঙ্গলের মধ্যে ধাপ চাষ করা, সেখানেই রয়েছে জানা অজানা অনেক গাছ। সেই সবই আমাকে ঘুরিয়ে দেখালো ওরা। अरे शाबाश। इससे भी ज्यादा अच्छा नीचे काम। अच्छा ये क्या है? चिल्ली, लोकल लोकल डल्ले खुर्सानी बोलते हैं। ओ डोले लौंगा, हाँ, लौंगा जो बोलते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ वहाँ आए तो वहाँ भी अच्छा है। चलो। यहाँ आगे से आगे। आप लोग कहाँ से सर? हम कलकत्ता से। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सुधीर, सुदेश। और जितेन का भाई। ओ अच्छा उसका भाई हो। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा शिवम। हाँ शिवम। शिवम। ये सब गाय का। हाँ वो यहाँ नहीं नहीं ठीक है। ये घास पोखने के लिए वो है ना, चाय बागान में होते ना, ऐसे ही। हाँ 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 लकड़ी लाने हाँ। जाता है। वो फम्पल, वो जैसा क्या बोलते हैं हिंदी में? फम्पल। हाँ अच्छा वो क्या खाने का? खाने का ये महंगा होता है ना, वो हरा वाला। चेरी चेरी। नहीं, वो क्या बोलते हैं, भाभी को पता है। ओह, अच्छा अच्छा ठीक है बाद में। ये इलायची, बड़ा इलायची का फार्म। ये इलायची है। हाँ, अच्छा हाँ तो सर ये इलायची खेती करते हैं ना सर, हाँ। उसके बाद ये सरकार सब्सिडी भी देता है इधर। सब्सिडी देता है। हाँ, ऐसे ही 5,000 वर्ष में ऐसा क्या समझा नहीं मैं। सब्सिडी। हाँ सब्सिडी देता है सरकार। अच्छा ये तुम लोग उगाते हो? हाँ, ये कार्डमम इलायची का। अच्छा अदरक का भी देता है। ये स्क्वाश का बोट है ना, स्क्वाश स्क्वाश। ये वाला, अच्छा स्क्वाश है। ये हाँ। वाला, ये फांसी, वो फांसी होता है ना। फॉसी हाँ मतलब बाम्बू बाम्बू। नहीं, वो इसका सब्जी होता है ना, इतना बड़ा होता है ना, ट्यूब। ओ अच्छा 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 ये वाला। हाँ 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 लाओ। अच्छा ये वाला, ये सीधी बीन। अच्छा हुआ भी है छोटा छोटा। हाँ, ये खाते हैं हम। ओ अच्छा। अच्छा इसका भी बनाए, आप लोग खाए ना मंच में? हाँ हाँ वो जो खाया। हाँ 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 ये वो यही वाला है। ये चिल्ली इतना बड़ा होगा, ये बड़ा प्लांट। हाँ डोले। हाँ डल, ये पका हुआ है, लाल। हाँ लाल हो गया है। हाँ फार्म, सब फार्म ही है। जैसे ये अलग अरे वाह। चीज। नाशपाती मालूम है आपको? नाशपाती। हाँ नाशपाती। नाशपाती का देखना चाहेंगे? हाँ हाँ फिर हाँ हाँ वहाँ पर है, एक मिनट, वहाँ पर घास, जा रास्ता सकते? कैसा है मालूम नहीं, इधर से जाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला चीज, ओ এটা इलायची ना। ये वाला। और ये वो वाला इलायची। हाँ इलायची तुम लोगों का बहुत ज्यादा है। हाँ इलायची, क्योंकि इसका प्राइस भी अच्छा है ना। ये उगता है उसके बाद क्या करते हो तुम लोग? इसका ये दाना होता है ना। हाँ इलायची का सुखा दाना। कर ये सेल करता है। अच्छा वो निकल के फिर उसको बेचते हो? हाँ बेचते हैं। अच्छा कहाँ बेचा जाता है ये तुम लोगों का? ये घर में ही आता है, वो घर में लेने के लिए आता है, वो लोकल शॉपकीपर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो थोड़ा सा सनसेट भी दिखेगा शायद इस तरफ। इस तरफ होगा ना सनसेट? मौसम क्लियर है। हाँ हाँ तुम लोग के यहाँ तो पिछले 10-15 दिन से बारिश ही बारिश था। ये वाला है ना फल, ये वाला हाँ शुगर का फल है ये।
शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है ये। अच्छा, नाम क्या है इनका? उमलकर खाना पड़ेगा ये। नेपाली में ये नेबारा बोलते हैं। नेबारा। हाँ, ये गाय के लिए भी अच्छा है ये, चारों के लिए। अच्छा, ये तो शुगर पेशेंट है ना। हाँ हाँ, ऐसा वाला खाता है ये मेडिसिन में। सॉरी, अरे नीचे तो ये बहुत पड़ा हुआ है गाछ। ये वाला गाछ है। ये वाला फल वो है ना, वो खाते हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो गाछ में है वो। इधर ये हाँ हाँ, यही तो। इसका भी ये वेजिटेबल होता है इसका। अच्छा, इस लीफ का वेजिटेबल होता हाँ, है। वो इसका जब ये पहाड़ में ये खोला वगैरह सूख जाता है ना, हाँ। ये डालने से, ये गाड़ने से ये पानी सब ठहर जाते हैं, जमीन से नहीं सूख पाते हैं। इसके कारण ये सब ओह इसका नेचुरल है, वाटर सोर्सेस। अच्छा, इंटरेस्टिंग है बहुत। हाँ, ये वाला है ना, ये काटता है ना ये। हाँ। ये बहुत ज्यादा काटता है, इसको सिस्नो बोलते हैं। ये जब वेजिटेबल है, ये भी ये मोड़कर पानी में डालकर हाँ। बॉईल करके इसका इतना अच्छे से ये गार्लिक वगैरह पेस्ट डालने से प्रेशर का मेडिसिन है, हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का मेडिसिन है ये भी। अच्छा, ये भी? ये खाते हैं हम। इसका जब ये फूल खिलता है ना, फूल खिलने का फूल, इसका फ्लावर खाते हैं। ऐसा बस। ये तो मालूम है आपको। ये क्या देखे? ये तो बी। अच्छा, ये तो मतलब टोमेटो। हाँ, बी। ओ अच्छा, बी। हाँ। अच्छा, छोटा वाला। हाँ, मैं तीता खाया था। होता है। हाँ हाँ, बहुत ये तीतो है यार। हाँ। ये वाला पेड़ टमाटर ये। ये टमाटर है? हाँ, लाल कलर होता है, ये अभी पकने का सीजन। अच्छा, ऐसा शेप ऐसा होता है हाँ, इसका? ये पकने के बाद इतना ये इसमें अच्छा होता है कि पिकल्स वगैरह में। अच्छा, लाल कलर होता है। हाँ। इधर का आदमी बीमार कम पड़ जाते हैं क्योंकि ये सब वेजिटेबल्स नहीं है, सब मेडिसिन। हाँ, तुम लोग यही खाते हो ना? हाँ, ऐसे ही खाते। हाँ, ये पूरा तुम लोगों का एरिया है ना? नहीं, यहाँ से हमारा ये सीमाना है, यहाँ से इधर। अच्छा। मेरा अंकल का उधर हमारा। हाँ। यूट्यूब से है, दादाजी का बेटा का। हे देख के आपने ये मशरूम खाए? मशरूम, हाँ मशरूम, हाँ। इसका यहाँ पर तो बहुत सारा आता है ये। अब ये जुलाई ना, हाँ, जुलाई मंथ में ना ज्यादा होता है इधर मशरूम होता है। हाँ, वो नाशपाती का पेड़ है, वो वाला। ओ लंबा वाला। हाँ, एप्पल का जैसे ही होते हैं। हाँ। ओ अच्छा, ये वाला। हाँ, वो वाला उधर वैल्यूलेस है इधर। हाँ, बिक्री नहीं होता है इधर। वैल्यूलेस है। अच्छा, कोई नहीं जाता लाने क्यों? अगर फल भी देख के फल भी है। जोक। हाँ जोक के लिए नमक डालना पड़ेगा। हाँ। फल लख है अभी, इतना बड़ा होता है ये। वो था ना वो हाँ, नाशपाती है तो ये। नाशपाती इतना बड़ा होता है। रुको मैं आता हूँ। तो नीचे भी गिरा हुआ है। हाँ, पहले जब हम बच्चे था बहुत खाते थे। हाँ, बच्चे थे जब। हाँ, अब तो मन नहीं लगता ये। जिसके जेंडिस होता है ना, हाँ, वो खाएगा तो ये खाएगा तो उसके लिए पॉइजनस है। जेंडिस वाला नहीं खाना पड़ेगा। अगर खाएगा तो बीमार हो जाते जेंडिस वाला। जेंडिस बढ़ जाते हैं इससे कारण। और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन है ना, इसलिए। हाँ। ये काट कर खा लीजिए ऊपर।
সত্যি এরকম একটা সুন্দর জায়গায় অচেনা মানুষগুলোর সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছিলাম আমি। পাহাড়ি মানুষের এই আতিথেয়তা আর ভালোবাসার জন্যই কাফেরগাঁও আমার মনের মধ্যে থেকে যাবে সারা জীবন।